अच्छा देखिए, आज भी दुनिया में अल्लाह ताला ने कुछ लोगों के चेहरों पे बड़ा नूर, बड़ी रोशनी, बड़ी रौनक दी होती है, लेकिन हमने ये कभी नहीं सुना। हम ये कहते ज़रूर है कि यार ये चेहरा बड़ा नूरानी है या बड़ा चमकता हुआ है, मगर सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर का आलम देखें कि मेरे आका जब उनके कमरे में दाखिल होते हैं, बीबी आयशा फरमाती चेहरा अनवर से इतना नूर निकला कि पूरा कमरा ही जगमगाने लग गया। मगाया कितनी रोशनी हुई, क्या फरमाती उस नूर की रोशनी में मैंने अपनी गुमशुदा सुई को तलाश कर लिया। अच्छा फिर जब ये मंजर तो हो गया, अच्छा ये हदीस हमने कई बार सुनी होगी, मगर बाज़ औक़ात यही तक सुनी है। इसका अगला हिस्सा बड़ा इंपॉर्टेंट है। बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी पाक से बड़ी मोहब्बत के साथ अर्ज करती हैं कि या रसूल अल्लाह, मेरे आका आप कितने हसीन हैं, आप कितने बाकमाल हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए आयशा, हलाकत है उसके लिए जो कयामत के दिन मेरा दीदार न कर सकेगा। अच्छा जरा थोड़ा सा समझो बात, बरोज़े कयामत जो नबी पाक अलैहिस्सलाम का दीदार भी नहीं कर सकेगा, उसकी महरूमी समझ रहे हैं आप? यकीनन दीदार मुस्तफ़ा बड़ी सादत, जो नहीं करेगा वो महरूम। लेकिन इसकी और एक इंटरप्रिटेशन बनती है, इसकी एक और शरह बनती है कि मुझे एक बात तो बताएं, कयामत के दिन शफाअत किसने करनी है? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने करनी है ना। हमें प्यास लगेगी तो आबे कौसर किसने पिलाना है? प्यारे आका ने पिलाना है। हम पुलसरात से गुजरेंगे तो रब्बे सल्लिम की सदाओं से गुजारना किसने है? यानी महशर के दिन तो कदम कदम पर हमें नबी पाक की हाजत है। और जिसकी नबी पाक से मुलाकात ही ना हो सकी, जो कयामत के दिन उनका दीदार भी ना कर सकेगा, वो तो मारा गया ना। अब पॉइंट समझ रहे हैं? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हलाकत है उसके लिए जो मेरा कयामत के दिन भी दीदार नहीं कर सकेगा। बीबी आयशा ने फौरन पूछा, या रसूलल्लाह वो कौन है बदबख्त? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया बखील है वो शख्स। बखील कहते हैं अरबी में कंजूस को, कंजूस है वो शख्स। हुजूर कौन कंजूस, कौन बखील? इरशाद फरमाया जिसके सामने मेरा जिक्र हो और वो मुझ पर दुरूद ना पढ़े। अब जरा गौर कीजिए, नबी पाक का नाम सुनना है या सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम लेना है तो फिर दुरूद पढ़ना है, वहां कंजूसी नहीं करनी है। अच्छा अब तो कंजूसी और बुखल की अजीब अजीब एग्जांपल्स आ गई हैं। अच्छा पहले तो दुरूद नहीं पढ़ते थे, अब पता नहीं क्या हो गया, दुरूद भी पढ़ते तो शॉर्ट फॉर्म वाला, नबी पाक का नाम लिया और साथ सलाम कह दिया। माअज़ल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, कम से कम पूरा तो दुरूद पढ़ो यार। अच्छा इसी तरह लिखने में कंजूसी, लिखने को पूरे पूरे अखबार भर देंगे, पूरे नावल लिख देंगे, मगर जब नबी पाक अलैहिस्सलाम का नाम आएगा तो सलाम ये सौद लिख देंगे। ये हराम है। दुरूद भी पूरा, लिखना भी पूरा है और पढ़ना भी पूरा है। सारा दिन बातें करने के लिए तुम्हारे पास टाइम है, दुरूद की बारी में डंडी मार दो। और फिर दुरूद पाक तो मेरी नेकियों में इजाफे का वजीफा है ना, मेरे गुनाहों की माफी का वजीफा है, मेरी तो नबी पाक में हाजिरी लगाने का वजीफा है आका की बारगाह में, तो फिर मैं दुरूद पाक पढ़ने में क्यों कंजूसी करूं? हाँ, अब उलमा ने एक बड़ी बड़ी खूबसूरत हमारे लिए आसानी कर दी। अब मिसाल के तौर पे दौरान बयान, दौरान नात, कभी कभी बार बार नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम पाक आता है, तो हो सकता है कोई पढ़ना भूल जाए, रह जाए। तो उलमा कहते हैं रोजाना दिन में एक मखसूस तादाद के मुताबिक दुरूद पढ़ लिया करो, तो पूरे दिन में जहां जहां नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम सुना या कहा, और अगर दुरूद पढ़ना रह गया है तो ये बाद में दुरूद पढ़ना उसका ऑल्टरनेट, उसका कायम मकाम हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि रोजाना कम से कम 100 बार 200 बार, अल्लाह हिम्मत दे, तौफीक दे तो 313 बार दुरूद पाक पढ़ लें, तो इंशाअल्लाह बरकतें ही बरकतें मिलेंगी। नियत करते हैं इंशाअल्लाह, मैं भी नियत करता हूं, आप भी नियत करें इंशाअल्लाह, रोजाना कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, आज एक ऐसी हकीकत पर मैंने बात करनी है जिस पर नॉर्मली बात होती नहीं है, और ये एक ऐसी हकीकत है कि जिससे इनकार भी कोई नहीं कर सकता। दुनिया में बहुत सारे फलसफे हैं, दुनिया में बहुत सारी थ्योरीज हैं जिसमें बड़ा जिसको कहते हैं ना कि इख्तिलाफ है, कौमों के अंदर भी इख्तिलाफ है, मजहबों में भी इख्तिलाफ है, उम्र के अंदर भी इख्तिलाफ है कि नहीं जनाब कुछ लोग कहते हैं ये है तो दूसरा कहते नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। बहुत सारी साइंटिफिक थ्योरीज हैं, बहुत सारी जनाब लॉजिकली बातें हैं, कौमों के कल्चर हैं, इख्तिलाफ है लोगों में, कहते नहीं वो कहते ये ठीक है, वो कहते नहीं ठीक नहीं है। मगर मैं जिस थ्योरी या जिस हकीकत की बात कर रहा हूं ना, दुनिया का हर मजहब उसको मानता है, दुनिया का हर रहने वाला शख्स जिसके अंदर अकल है वो इसको एक्सेप्ट करता है। ये वो रियलिटी है जिससे कोई भी इनकार नहीं करता। वो ऐसी कौन सी रियलिटी? वाकई चंद ही चीजें हैं।
دنیا میں شاید گنتی کی چیزیں ہوں گی جس سے پوری دنیا کے لوگ متفق ہوں کہ ہاں یہ درست ہے، یہ کنفرم ہے، یہ ہونا ہے۔ میں انہی میں سے ایک تھیوری کی بات کر رہا ہوں، انہی میں سے حقیقت کی بات کرنے جا رہا ہوں، مگر ایسی مسلم، ایسی کنفرم حقیقت ہوتے ہوئے بھی اس پر بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اس کے بارے میں تیاری کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ ایسی کون سی تھیوری ہے، ایسی کون سی حقیقت ہے، بتاتا ہوں آپ۔ لیکن پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اس واقعے کے ذریعے ہم اس ٹاپک تک بھی پہنچ جائیں گے اور مزید ریئلائزیشن آسان ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن ابو نوح رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے مسجد نبوی شریف میں ایک بوڑھے میاں کو دیکھا، وہ مسجد کی صفائی کرتے تھے اور دن رات مسجد میں ہی رہتے تھے۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ بوڑھے میاں جو ہیں یہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے صاحب اولاد ہیں۔ اللہ پاک نے مال بھی بڑا عطا کیا، لیکن یہ سب کچھ چھوڑ کر بس مسجد کے ہو کر رہ گئے، صبح و شام مسجد میں پڑے رہتے ہیں، مسجد کی صفائی کرتے ہیں، بس عبادت کرتے رہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن ابو نوح رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، میں نے جب لوگوں کی یہ باتیں سنی تو میں نے کہا کچھ تو ہے اسپیشل، جس کے بعد اتنا مال ہو، اتنی بڑی فیملی ہو، یہ مسجد میں زیادہ ٹائم کیوں گزارتے ہیں؟ تو میں ان کو واچ کرنے لگا، ان کو فالو کرنے لگا کہ کچھ راز کی بات، سیکھنے کی بات پتہ چلے گی۔ تو کہتے ہیں رات کا جب پچھلا پہر ہوا، لاسٹ آخری پہر تہجد کے وقت آیا، میں نے دیکھا کہ یہ مسجد سے نکلے اور جنت البقیع کی طرف جا رہے ہیں۔ جنت البقیع مدینہ منورہ کا قبرستان ہے، اور یقین کریں کمال کا قبرستان۔ آپ یقین کریں، مطلب جنہوں نے دیکھا ہے وہ میری بات جلدی سمجھ جائیں گے، جنہوں نے نہیں دیکھا میں دعا کرتا ہوں یا اللہ ہم سب کو مدینے کی حاضری عطا۔ یہ دنیا کا واحد قبرستان ہے جس کو دیکھ کر ڈر نہیں لگتا، مرنے کا جی چاہتا ہے۔ ہاں، دنیا کے کسی قبرستان میں جاؤ نا، ڈر لگتا ہے کہ یار ایسی قبریں ٹوٹی پھوٹی، واللہ جنت البقیع کا قبرستان دیکھو تو بندے کو جی چاہتا ہے یا اللہ ادھر ہی موت دے دے، یہیں دفن فرما دے۔ ہاں، میں کبھی موقع ملا چلیں اشارتاً بات کر دیتا ہوں، ورنہ یہ میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ میری ایک بار جنت البقیع کے گورکن سے ملاقات ہوئی، ایسی باتیں مجھے بتائی انہوں نے، میں کتنی دیر تک تو روتا ہی رہا۔ اور میں دو باتیں بتا دیتا ہوں، پھر کبھی موقع ملا تو اس پر تفصیل سے بات کریں گے کہ وہ مجھے ملے اور بڑی اچھی محبت والی ملاقات ہوئی۔ تو میں نے کہا یار کچھ تو بتاؤ جنت البقیع کے بارے میں، ایسا کیا ہے؟ ہم تو سنتے ہیں آپ تو قبر کھودتے ہیں، آپ تو جنت البقیع میں ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں عبدالحبیب بھائی پہلے بتائیں آپ کو میرے جسم سے خوشبو آ رہی ہے؟ میں نے کہا خوشبو تو بڑی آ رہی ہے، کون سا عطر لگایا ہے؟ کہتے ہیں واللہ میں نے کوئی عطر نہیں لگایا، یہ بقیع کی خوشبو ہے، جنت البقیع کی مٹی کی خوشبو ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں دنیا کا کوئی بھی قبرستان اٹھا لیں، پھر میں نے بھی غور کیا، وہاں آپ کو کیڑے مکوڑے بہت سارے جانور ملتے ہیں نا، مردے دفن ہو رہے ہیں، اور ظاہر قبرستان میں تو صفائی نہیں ہوتی نا، تو آپ کو کیڑے بولے جنت البقیع میں ایک کیڑا نہیں ہے۔ یعنی میں آپ کو روحانیت والی باتیں نہیں بتا رہا، روحانیت تو اندر کیا کیا ہوگا وہ تو اللہ جانے، اس کا حبیب جانے، اس کی کیسی کرم نوازیاں ہیں، میں تو جو نظر سے آنے والی چیزیں بتا رہا ہوں۔ کہتا ہم جب قبر کھودتے ہیں نا عبدالحبیب بھائی، کئی بار ایسا ہوا کہ قبر کھودتے کھودتے ایسی ٹھنڈی ہوا آتی ہے کہ میں قبر کے اندر لیٹ کے خود ہی سو جاتا ہوں۔ کبھی گورکن کو قبر میں سوتے دیکھا ہے؟ کہتا ہے ایسی ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے، میں سکون اتنا ہوتا ہے، میں کام کرتے کرتے ادھر ہی لیٹ جاتا ہوں قبر کے اندر، نیند بھی آ جاتی ہے۔ میں نے تو اس کے ہاتھ چومے اور کہا آپ ہی دعا کر دیں کہ ہمیں جنت البقیع نصیب ہو جائے۔ کمال کا قبرستان، اور کیوں ہے پتہ ہے کمال کا؟ ایک تو اس قبرستان میں کم و بیش 10,000 صحابہ اکرام مدفون ہیں، ہر صحابی نبی جنتی کی قبر کیسی ہوتی ہے پتہ ہے؟ جنت کا باغ ہوتی ہے، حدیث پاک ہے نا، یا تو جنت کا باغ ہوتی ہے قبر یا دوزخ کا گھڑا، تو سارے صحابہ کی قبر تو ہو گئی جنت کا باغ۔ جس قبرستان میں 10,000 جنت کے باغ ہوں، اب آپ سوچو نا، اس قبرستان میں جو گیا، خاتون ہیں جو پاکستان سے گئی ہیں وہاں پر، 32 سال ہو گئے ہیں وہ مدینے سے باہر نہیں نکل رہی ہیں، کہتی ہیں باہر نہیں نکلوں گی کہیں باہر موت نہ آ جائے، مجھے مدینے میں مرنا ہے۔ اور میں ایسے کئی مدینے میں رہنے والوں کو جانتا ہوں جو نہیں جاتے، مکے بھی نہیں جاتے، ایک بار حج کر لیا انہوں نے، کہتے فرض ادا ہو گیا ہے، اب مدینہ نہیں چھوڑنا ہے۔ آقا نے فرمایا جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ نصیب والوں کو ملتا، مرنا تو ہے ہی، اللہ کرے مدینے کی موت مل جائے، جنت البقیع مل جائے، زور سے کہہ دو آمین۔ پتہ نہیں کس کی آمین کے صدقے سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے، یہ دعا ہمارے حق میں قبول ہو جائے۔ کچھ موت وہ ہوتی ہیں، میں ابھی پچھلے دنوں ہمارے ایک ساتھی تھے، ان کی والدہ کی یا والد کا انتقال ہوا مدینہ شریف میں اور جنت البقیع میں مدفن ہوا۔ میں ان سے ملنے گیا، میں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ سے تعزیت کروں یا مبارکباد پیش کروں۔ یعنی ایسی بھی موتیں ہیں جس پر افسوس ہی نہیں ہوتا کہ مطلب یہ تو ارمان تھا نا، یہ تو زندگی بھر مانگا ہے، یا اللہ ایمان والی، عافیت والی، مدینے والی، سبحان اللہ موت مل جائے، اور کیا چاہیے؟ مرنا تو ہم سب نے ہیں، مگر یہ موت ایسی ہوتی ہے جس کی تمنا ہوتی ہے۔ تو بہرحال وہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اولاد سے جو تھے وہ جنت البقیع میں گئے، رات کا آخری پہر تھا، قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنے لگے، ساری رات نماز پڑھتے رہے،
फजर का वक्त शुरू हुआ तो उन्होंने एक दुआ की, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नका अरसलत इलैया वलम तअज़न ली फ़इन कुन्त क़द रदीतनी फ़अज़न ली व इन लम तग़दिनी फ़वफ़्फ़क़नी लिमा युर्दीका। तर्जुमा क्या है? ए अल्लाह पाक, तूने मेरी तरफ अपना कासिद भेजा मगर ये ना बताया कि तू मुझसे राजी है कि नहीं। ए मालिक करीम, अगर तू मुझसे राजी है तो मुझे बता दे, अगर राजी नहीं है तो अपनी रिजा वाले काम करने की तौफीक अता फरमा दे। अच्छा, ये बूढ़े मियाँ दुआ मांग रहे थे, इतने में एक बकरी या उस जैसा कोई जानवर आया। बूढ़े मियाँ ने उस पर, उसकी जानवर की पीठ पर हाथ फेरा और उसका दूध भी पिया, उसे बरकत की दुआ दी और वापस मस्जिद नबी शरीफ में आ गया। हजरत अब्दुल्ला बिन अबू नूह रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मैं 3 रातों तक देखता रहा, रोज यही करते थे। तहज्जुद के वक्त चले जाते जन्नतुल बकी में, वहां नमाजें पढ़ते, दुआएं करते, फिर वापस आते। 3 दिन बाद मैंने हजरत को रोक लिया। मैंने कहा, हजरत मैं 3 दिन से आपको चेक कर रहा हूँ, आप दुआ करते हैं, दुआ में कहते हैं या अल्लाह तूने अपना कासिद मेरे पास भेजा है। अल्लाह ने कौन सा कासिद भेजा है? कासिद कहते हैं मैसेंजर, पैगाम लाने वाला। अल्लाह ने आपके पास कौन सा पैगाम भेजा है? बूढ़े मियाँ ने कहा, एक दिन मैं आईना देख रहा था, मैंने अपनी दाढ़ी में एक सफेद बाल देखा, बस मैंने जान लिया कि अल्लाह की तरफ से मौत का कासिद मेरे पास आ गया। बस अल्लाह अकबर। ये अल्लाह वालों की शान थी कि मौत को कैसे याद करते थे। और ये रिवायतों में आता है, ये सफेद बाल होना है ना, काले बालों के बाद सफेद बाल का हो जाना, आंखों की बीनाई कमजोर हो जाना, कमर का थोड़ा सा झुक जाना, आजा का कमजोर हो जाना, ताकत का कम हो जाना, ये सब अल्लाह की तरफ से रिमाइंडर्स हैं, ये कासिद हैं, ये पैगाम दे रहे हैं कि जाने का वक्त आने वाला है। मगर क्या हम लोग इस बात का एहसास करते हैं? जो मैंने शुरू में बात की थी ना कि एक हकीकत जिसको तमाम मज़ाहिब, तमाम नेशनलिटीज, तमाम लोग मानते हैं, जो होनी है, वो एक ऐसी मुत्तफ़िका हकीकत है, रियलिटी है कि मौत आकर रहेगी। दुनिया का कोई मजहब ये नहीं कहता कि हम मरेंगे नहीं, कोई साइंसदान नहीं कहता हम नहीं मरेंगे। सब मानते हैं कि देयर इज अ डे, एक वक्त आना है, हम सब ने जाना है। मगर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, कोई इस पर डिस्कस करने के लिए तैयार नहीं है। मैं मिसाल देता हूं, अभी आज अचानक हमारा प्लान बन जाए कि यार इस्लामाबाद जाना है, सिर्फ सोचा है यार इस्लामाबाद किसी काम से जाना है, कल से इस्लामाबाद के बारे में हम बातें करना शुरू कर देंगे दोस्तों में, हैं यार इस्लामाबाद का मौसम कैसा होगा, कौन सी ट्रेन में जाऊं, जहाज की टिकट कितने की है, होटल कौन सा रखूं, यार सर्दी कितनी है। अभी सोचा है, डिस्कशन शुरू है। तुर्की जाना है, तुर्की के लिए बात शुरू, यूरोप जाना है, यूरोप के लिए बात शुरू, जिधर जाना है उसकी अभी प्लान है, टिकट बुक नहीं की है, सोचते ही बातचीत शुरू। सबको पता है मरना है, बात क्यों नहीं करते, डिस्कस क्यों नहीं करते? यार मरने के बाद क्या होगा, मौत के वक्त क्या होगा, नज़ा की सख्ती कैसी होगी, कब्र में अकेला जाऊंगा, कब्र जन्नत का बाग होगी, दोज़ख का घड़ा होगी, सांप और बिच्छू तो नहीं आ जाएंगे। नोबडी वांट टू टॉक अबाउट इट। अरे कोई बात नहीं करता है कि कभी दोस्तों में बैठे, यार तुम पता नहीं इस्लामाबाद जाओगे नहीं जाओगे, मगर हो सकता है इससे पहले ही मर जाओ। मौत पर क्यों बात नहीं करते? आप समझे मेरी बात को, ये ऐसी हकीकत है, बच्चा बच्चा जानता है और बात नहीं करता। अच्छा बात करो तो बाज़-औक़ात लोग कहते हैं यार ये, अच्छा हम दावत इस्लामी वाले अगर बयान करते हैं ना मौत के मौजू पर, तो कहते हैं यार ये बहुत डराते हैं, दावत इस्लामी वाले बड़ी कब्र की बात करते हैं। चलो भाई हम बात करना छोड़ देते हैं, आप मरने से बच जाओगे। हम बात नहीं करते, क्या आप मौत से बच जाओगे? नहीं बच सकोगे, सबने मरना है। तो फिर क्यों ना बात की जाए, क्यों ना तैयारी की जाए? अल्लाह के वली तो सफेद बाल देखकर रोज अल्लाह से कहते हैं या अल्लाह तूने कासिद तो भेज दिया, ये भी बता दे राजी है कि राजी नहीं है। एक बादशाह के बारे में आता है, सुनिए। घर में उसने मौत की याद के लिए ताबूत रखा हुआ था और रोज उस ताबूत को देखकर अपनी मौत को याद करता था। एक दिन आईने में चेहरा देखा तो दाढ़ी में एक सफेद बाल नजर आया। तो अब बादशाह ने कहा कि ये ताबूत ले जाओ, अब मुझे मौत को याद करने के लिए ये दाढ़ी में सफेद बाल ही काफी है, ये याद दिलाता रहेगा कि मेरी मौत का वक्त आने वाला है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ऐसे भी लोग गुजरे हैं, मगर आज हमारे सामने जनाजे उठते हैं दाढ़ी के बाल सफेद होना तो पता नहीं कितनों के सफेद हो गए, पूरे ही बाल सफेद हो गए। कुछ कलर लगाकर छुपाते हैं, कुछ मेहंदी लगाकर छुपा देते हैं, लेकिन पता तो है ना कि मेरी मौत का वक्त आने वाला है? जिंदगी गुजर रही है, बर्थडे बड़ी शौक से लोग मनाते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू। कभी सोचा कि ये, मैं नहीं कहता नाजायज है, जायज तरीके से मनाए ठीक है, लेकिन अगर अकल में हो ना तो जिंदगी का 1 साल कम हो गया है। अगर मैं 40 साल अल्लाह की बारगाह से लिखवा कर लाया तो मेरा 1 साल चला गया ना। खुशी बनानी चाहिए, ये इबरत करनी चाहिए कि लम्हा ब लम्हा हम मौत के करीब हो रहे हैं, आखिरत के करीब हो रहे हैं, मगर कोई फिक्र नहीं है, कोई इस बारे में बात ही नहीं करता है।
پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. آج جنازے، غسل، تو میت کی تدفین کے وقت بھی لوگ ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں. قبرستان کا ماحول پہلے کا زمانہ تھا، میت میں جائے نا جنازے میں تو یہ ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا تھا کہ میت کا رشتہ دار کون